फाइनाली गाइज आम बाहर के पलि आसुँ घर तो ये इमामी जगन्नाथ मंदिर पाखे पहुँचलु तो चलतु पहुँचला मुझे तार दृश्य देखी सब तो गाइज आप देखिए यहाँ हूँ मीना बजार मठसाई जो मीना बजार रही फाइनाली गाइज मुझे पहुँच जाइए बालेश्वर मठसाई छकरे जो चंदन यात्रा हो तो चलतु एवं बुलीजा मठसाई छक जो आम चंदन यात्रा हो तो आपको सब कुछ वीडियो देखेबी जमा स्किप करेंगे तो गाइज आम तो पहुँच जाइए मठसाई रे तो आपण मैंने देखिए कि वर्षा हो तो पोखरी आपने देखिए कोई जानीपर जे वर्षा हो तो आज वर्षा हो आज हूँ चंदन तो प्रत्येक चंदन पूर्णिमा टे वर्षा रुहे तो ए वर्ष भी वर्षा हो तो 3-4 दिन कि 5 दिन धरी मेला चलता तो आज हूँ आज भी मेला आज हूँ चंदन पूर्णिमा तो बहुत सुंदर भाव में सजाई आपण मैंने देखिए पोखरी चारिपटे बहुत लाइटिंग लाइट रखुच्च बहुत भल भाव में सजाई मुझे दिन में मीना बजार बुले दूसरी रातिर बुलिया भिड़ केमतिका रोचे आपन पाखे पहुँचे वीडियो तो भिड़ केमतिका रोचे आपको देखी एवं आप दिन में देखिए जमार एवं भिड़ ना एवं फांका अच्छी कहीं 4टा बाजिला 5टा हम तो एवं आसी खुलुन दुकान माने बहुत बढ़िया भाव में चलती दुकान मेला सब रही तो चलतु राति आसवा पर मुझे देखी सुंदर भाव में गोटे लक्ष्य करेंगे ऊपर हूँ आमर सब रही चढ़ई गुड़ाक देखते केते गोटे लाइन रे सब रही पूरा धाड़ी धाड़ी की तीर टाइप जाऊँ देखिए फाइनाली गाइज आपने देखिए मठसाई जो मीना बजार पड़ी आम ए पहुँच जाइए बहुत मात्रा लोक भिड़ लगी तो चलतु भितर देखीदेवी कौन कौन सब दुकान रही मेला आम बुलीजा दूली सेपट साइड पड़ी तो चलतु भितर आम बुली आस आपण मानक दिन में देखी मीना बजार तो ए रात देखु केते भिड़ रही आपण मैंने देखिए सब दुकान ए भिड़ रही तो आगू से दूली अच्छी ये हूँ पाई खेलवाई रही तो चलतु सब साइड आम जा भितर आउ सब कौन कौन रही हरेक माल ये सब गोटे सांगे गोटे फ्री रही आइसक्रीम तो ये हूँ ट्रेन चलती डायनासोर चलती तो सबकि रही दुकान बहुत भल भाव सब सजाई दुकान आठी पानी छोट पिला मान बोट रही पानी रही तो आपने देखिपे आपण मैंने भी आसतु बुलवा को बहुत मजा हे बहुत मस्त हे बहुत एंजॉय हे तो माइंड टे फ्री लगे पलि आसतु तो चलतु सेपट साइड की जीवा कौन कौन सब रही आप सब देखेबी पिला मानकर मिकी माउसी खेल एपट रहा दूली एपट रहा हेलिकप्टर बसवा तो सबकि रही आपने देखिपे तो आपण मैंने आसन 10 टंकिया पाखर आरंभ कर 10 टंका 20 टंका 30 टंका भल भल जिन ये सब मिलूँ आप मेला आसतु बुलतु किसी जिनस किणतु बहुत मजा हे बहुत मस्ती करूँ तो लाइफ कौन अच्छी थे वर्ष को थे 2 थर एमतिका मेला रोचे तो चलतु बुलीजा मेला आउ डेरी करनी जल्दी जल्दी जो मैंने आसी ना जल्दी जल्दी पलि आसतु मेला टे बुली जातु मन को हल्का लगे खुशी लगे यही मेला बुलिले किसी जिनस भी किणतु घर सामग्री किसी किणवे बहुत मजा हे तो आसतु थे बुली जातु ये गेम भी अच्छे आपने देखिए ये रही सब गोटे रिंग थी रिंगटार आप फिंगिकी पुरेबे 10 टंका 20 टंका 50 टंका रही आपने प्राइज पाइपर तो ये बंधुक भी गेम रही तो चलतु से छोट छोट पिला कार अच्छी
ଏଠି ଧୂଆଁ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ହେବ, ବହୁତ ମଜା ହେବ। ମିର୍ଜାପୁର ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମିର୍ଜାପୁର ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ ମଠସାହିରେ ମୁଁ ଅଛି, ମଠସାହିରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପଛରେ ଆମର ଡିଜେ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଡିଜେ ଚାଲିଛି, ପଛରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୀନା ବଜାର, ଯେଉଁଠି ମୀନା ବଜାର ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଏବେ। ତ ଏବେ ଡିଜେ ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତା ପୁରା ଜାମ୍ ଅଛି। ମଠ ସାହିରେ ମୁଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୀନା ବଜାର ରହିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତ ଡିଜେ ପାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠି ନା ମଠ ସାହିରେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ରହିଛି, ପୋଖରୀ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଶିବ ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠିକି ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ତ ସେଠି ଷ୍ଟିମ୍ ପଟାଟା ବିକୁଛନ୍ତି ଆଉ ମସରୁମ୍ ବିକୁଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ କରିଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ମସରୁମ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତିକା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମେଳାରେ ମସରୁମ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀରେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋଟର ସାହିରେ ଏବେ ମୁଁ ଅଛି। ଏବେ ଡଙ୍ଗା ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେପଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଲା। ରାତି 11ଟା ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ନାବ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ତ ସେପଟେ ବି ଡିଜେ ବାଜୁଛି, ଡିଜେରେ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଏବେ ପାଣିରେ ନାବ ତ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମନ୍ଦିରଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଲାଇଟିଂ ପୁରା ଦେଇକି, ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବା। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ଯିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇବି, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ବହୁତ ମଜା ହେବ, ବହୁତ ମସ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ, ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ କେମିତିଆ ଦୋକାନ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ସେଠି ମେଲୋଡ଼ି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଜର ଟ୍ରାକ୍ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ଏଣ୍ଡ ଋଷିକା ରେଡି।
ହେଇଗଲାନି ତ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ତ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଏବେ ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତ ଭାଇ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚେଇବି ତ ରହୁଛି।